हेलो फ्रेंड्स हाय समस्त को मोर नमस्कार। मो रीता रीता हाथ रंधा रोसे चैनल आप समस्त को मोर स्वागत। तो आज आम बिना प्याज रसुण गोटे पनीर तरकारी बनैबा जोटा कि बहुत ही टेस्टी बहुत बढ़िया। तो चलतु डेरी न करी बनैबा आम स्टार्ट करवा। तो तापे आम प्रथमे मसला बाटी नेबा। से मुझे हाफ किलो पनीर नहीं 4 मगज आउ काजू टमाटो कैप्सिकम नहीं अदा 1 इंच अदा नहीं 3टी टमाटो आ 2टी कैप्सिकम काटी देछि। तापाई एठी गोटे हाफ कप नहीं मु 4 मगज आ हाफ कप नहीं काजू। तो समस्त को अलग अलग कर बाटी नेबा। चलतु देखंतु कैप्सिकम टमाटो आ अदा को मुझे ग्राइंडिंग करी नहीं थी। बर्तमान एठी मु कड़ाईटा बसई नहीं। कड़ाईटा तातिले आम तेल देबा। मुझे रिफाइन तेल यूज करुँची। आम बर्तमान रिफाइन तेल दे दीचे कड़ाई रे। बहुत ही सहज बहुत टेस्टी। आप जान भी पारे आधे प्याज रसुण पड़ी कि नहीं। तेलटा ताती गला। बर्तमान आम चीनी ऐड कर देइचे टिके। चीनीटा टिके नाक कलर आसला परे देखो आप चलाउे से बहुत टेस्टी तरकारी। आपण यही प्रकार निश्चित घरे ट्राए करेंगे। देखंतु वर्तमान चिलीटा नाली हो आसलानी। मसलाटा को आम धीरे पकेबा। से एठी आम अदा कैप्सिकम आ टमाटो जहाँ आम करथिले सेटा को ग्राइंडिंग करी पेस्ट करी रखिथिली मु। ताको धीरे धीरे भाजी नेबा। बास्नाटा तो बहुत बढ़िया आसुची। मसलार पानीटा टिके मरिबा पई देबा। छिटकीबो से मु टिके नाको एठी ढांकुणीटा दे देबी। देखंतु तेलटा मोर ऊपर को उठी गलानी। आपण टी कंटिन्यूअसली चलाउथिबे काले लागी जिवो। मु एठी 8 रु 10टा लंका टिके नाको फाळिकी रखिची। पूरा फाळ करिनी टिके नाको फाळिकी रखिची। आमे सेटा को भी देबा। मु को समय देबे मु आपन को कहबी आगो को। देखंतु हमर मसलार तेलटा तो ऊपर को उठी गलानी। भजाटा परफेक्टली हे गलानी। हमर एटा पियाजर सॉरी कैप्सिकम आ जो टमाटर स्मेलटा भी गलानी। कंचा स्मेलटा बहुत बढ़िया गोटे बास्ना आसची। रेसिपीटी बहुत ही नियारा बहुत टेस्टी। निश्चित आपण करिवे एटा। मते कमेंट माध्यम में आपण जणेबे। देखंतु मसला भाजी भाजी वर्तमान पूरा तेलटा पूरा छाड़ी गलानी। फ्लेम को मु हाई रे ही रखीची। वर्तमान आम काजू और 4 मगज जोटा को बाटी थिले पूरा पॉलिश करिकरी ताकू मु दे देली। आ काजू 4 मगज पकेला परे आपन को कंटिन्यूअसली घांटीबा पई पड़िबो कारण एटा शीघ्र लागी जिवो। तो आपन सेटा प्रति बहुत ध्यान रखिबे। कलरटा भी बहुत बढ़िया आसीबो। तो ये तरकारी रो देखि पारुथिबे आमे कंटिन्यूअसली चलाउचे ताकू टिके आपण मिक्स करूथिबे मझे मझे रे। देखंतु एई परि भाबे चलेले से शीघ्र तो माने हमर से जो तेलटा भी उठी जिवो कारण न चलेला हमर से लागी जिवो। सेति आपण एटा प्रति ध्यान देबे टिके। फ्लेम को मु हाई रे ही रखिची। वर्तमान भल से भाजी नेबा। जदि मो रेसिपी आपण मानन भल लागुची ताले लाइक आ शेयर करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। जदि ए पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि ना हंती ताले शीघ्र सब्सक्राइब करि नियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को दे दियंतु। देखंतु बहुत ठीक हे गलानी। सेटा पानीटा मरी गलानी भी प्रायतः।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁअसଲି ତାକୁ ଚଲାଉଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ବଟର ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତେଲଟା ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାକୁ ଚଲେଇବା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବାର ଟେନସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ମୋର ରେଡ଼ିସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ତେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲଟା ଉଠିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିନେବି। ତା ଦେହରେ ଯାହା ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା ଥିଲା ପକାଇଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତିଖା ଲାଲର, ସେ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟିକେ। ଏଇଟା ରାଗ ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଆସିବ। ଆମେ ତିଖା ଲାଲଟା ନେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଗ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିକି ନେବେ। ଏବେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିଟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଟିକେ ମନ୍ଥିକି ପକାଇଦେବା ଗୁଣ୍ଡ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲେ ସେଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବଟର ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁତକ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଟର ବି ଦେଇଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ସବୁତକ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଭାଜିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲଟା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପନିରଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପନିର ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ହାଇ କରିନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ସବୁତକ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଟିକେ ସମୟ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ତ ମିଶାଇ ନେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ପାଣିଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଯେତିକି ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ମସଲା ଦେଇଛେ ତ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ରଖିବା। ଫୁଟିଲା ପରେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିନେବା। पूरा परफेक्टली आम तरकारी हो जाए। बहुत बढ़िया स्मेल आसूची। तरकार कलरटा भी बहुत बढ़िया देखा जाउची। पूरा रेस्टोरेंट स्मेल आसूची। आपण जानि भी परिबेनी आदरे पियाज रसुण पड़िनी। एटा बहुत बढ़िया। यही परि भाबे आपण निश्चित घरे बनांतु।
मो रेसिपी आपन केमती लागुच निश्चित कहिबे। तरकारी भी देखंतु हमर केते सुंदर देखा जाउची। बहुत बढ़िया रेसिपी निश्चित घरे ट्राई करिवे। तो पुणी थरे नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा। बाय बाय।